Asla bunu gömüyor kalmıyor. Sözler. Afan. Uy, kavat kalay. Aldama. Sen de sırtlağını gene tarsın işte gel. Hadi diye koy bu istersen. Şuranları ber şaldar tur koy yani. O anladır ha. Götür ol. Kalın dokun. Otur galiba. İyi, oynar. Şaldar. Niye kaytada kıygasal tutun da tutun da. Onun yerine tutuyorsa kanan kıygasal tutun da kıygasal. Aga. Oğlum. Ramazan ayı orada sözündeki varlığında haline bakmakta. Allah Teala Kur'an-ı açtı. Orada mevcut dalnadı. Oradanın içindeki havasının belirtinin memnunduydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hayratının en kasiyetli Ramazan ayı, gecenin en kasiyetli kadı gece, gecenin en kasiyetli cumartesi, kasiyetli Ramazan ayı kadar zamagat. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte aytadı. Annenin zeketi var, gelinin zeketi orada. Orada sözün derse sözün dönümümüzün dersi dedi. Oradanın al dedi. Yine oradanın hasiyeti. Hasiyeti vay kadar.
Ait namaz niyeti. Niyet mekara fıtır ait namazın. Nağda Allah'ın ötügü. Yüzümde kıbla tarafına karattım. Yıdım. Osu imamga da niyet etesizler. İmamdan bir takbir almanızlar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير آمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتعشنا صبرنا اللهم سمين تقصيرنا تقبل تمامنا وصيد دعانا واغفر أحيانا وارحم موتنا يا مولانا اللهم احفظنا يا حافظ من جميع الذنوب اللهم تقبل منا حديث والفرض
وعطنا بما جميع الصعبيها بفضلك فلا ضاربها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على خير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جميعا مشكورون وشكرا جزيلا وسبحان الله تعالى بكرة وسيلا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير. وسبحان الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واسبحوا بكرة وأصيلا ومن تاب وعمل الصالحين فإنهم يتوبوا إلى الله متابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وخلفائه وسيدنا من المحسن من بعد خصوصا منهم حضارة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اتقوا الله يا عباد الله إن الله تعالى الذين المسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم إنك هو العفو الرحيم عزيز عليم السميع الدعاء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد قلوب الجمال والسيلا مصطفى بنة الإسماعيل وللناس بإبراهيم العالم أبي بكر القاسم محمد يا أيها الذين شفاء لنور جميل صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد الذي طلع الشمس مطلع الأفلاك ونفذ أمره وشريعات من الأرض إلى السماء الذي قال الله جل جلاله في حق الولاة وخراقة الأفلاك عزيز محمد يا أيها رسول للشفاعات صلى الله عليه وسلم تسليما. فسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الرحمن السماوات وفي الأرض وارحمنا معهم.
senin ruhsat beni bağışlat. Rabbim yasir ve la tugasir. Rabbim bil hayr. Rabbena lana kafirler ve kanada hayr rahimin. Birahmetike erhamer rahimin. Allah. Ay namazlarım kabul olsun. Неге? Yaşak bir gayet soğuk. İyi kaldı. Abi soğuk. Al. Kalsın. Hiç tüm istemedi o. Sakin. Ketmesin. Birge baramız. Ben ona masaj koyasın var. Aa, Çok soğuk. Sen tutucu taksa öyle diyorsun. men қазір магазинге барамын да, булочкада заказ етіп қойғам. Жеңгем, соны аламын да үйге қайтамын. Жолдан түсіп қаласыз? Sen boy varsın mı? Былай барып қайтамын деп түсіп қаласыз қайтамын. Hani fleşke soğuk hiç. Асық па? Fleşke. Соға сал. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي صغير. عيدين صغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله محترم جماعة. منiki şahru Ramazan mübarek ayımız ketdi. İnşallah ülkün bul mereke hayırlı olsun, kutlu olsun. Keler ülkün, budan da ülkün жақсы bir müjarlarımızga ülkün medrese meştir salgın Allah nasip eylesin. Dilekleriniz dualarınızı Allah Teala kabul eylesin. Бұл осы ayet vaqtında nazır bolgan Peygamberimizga Kevser degen suresi nazır bolgan ekan. Bu Kevser suresini ne dep bayan etedi? Estağfurullah. Enna gataynaka la Kevser fasolli rawkan har inna şaniyaka wala bitar. Sadakallahu azim. Şenemen de men sağa Kevser'de berip bedim deydi. Және де өте көп Peygamberimiz тынжылып қиналған сәттерінде және де саған қарсы келушілерді дейді. Саған қарсы келушілерді әлбетте мен оларды қорқыламын деген. Сонымен де сол үшін де сен осы Кавсар сүресінің құрметіне айт намазын оқып, құрбандық шал, болмаса осы айт намаздарын оқы деген әмір берілген екен. Содан көп бұл мейрам болып қалған екен. Мінекей мейрамдарыңыз тағы құтты болсын. Үйдегі бала-шағаларыңыз осы мешітке келуді нәсіп айласын, айтыңыздар, келсін, үлкен білімдер ашылып жатыр, тегін оқытылып жатыр мұнда. Үлкен жақсы ұстаздар бар, өте тегін оқытылып жатыр. Енді Құдай тағала әр семинарға иман сатып беріп нәсіп етсін. Роббана тақаббалаллаху ва саллаллаху. Қазір өзіміздің қазағымыздың салт дәстүр бойынша жар айтамыз.